Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Einen schönen guten Morgen allerseits. Wie geht's? Good. Ich bin auch gut. So, letzte Woche habt ihr schon ein Thema Familie gesucht und jadi minggu lalu kalian sudah mencari di internet tema tentang eine Familie atau keluarga. So, sekarang wir wollen eine Familie lernen. Jadi kita sekarang akan belajar tentang tema familie lebih detail. Wie man spricht diese Wörter sprechen. Jadi bagaimana orang-orang berbicara tentang kata-kata yang berkaitan dengan tema familie. Jadi untuk kalian yang catatannya masih kurang, tolong dilengkapi lagi. Bisa video ini di pause dulu sama kalian, terus di play, di pause dulu, kalian catat, langsung di play lagi. Dan ikutin apa yang Frau katakan. Jadi nanti kita akan belajar lebih ke Aussprache-nya atau auf English is pronoun atau pelafalan. Oke. Siap? Oke. Tema kita sekarang adalah tentang tentang keluarga atau di familie. Oke, dibacanya itu familie. Di belakangnya jangan dihilangkan. Jerman itu apa yang ditulis berarti apa yang dibaca. Dan familie itu mempunyai artikel di. Jadi di familie. Oke, di belakangnya jangan dihilangkan. Jadi di familie. Good. Oke, weiter wir haben die Großeltern. Die Großeltern besteht aus der Großvater und die Großmutter. Die Großeltern. Jadi Großeltern itu terdiri dari Großvater und Großmutter. Großvater artinya Großvater artinya kakek und Großmutter artinya nenek. Jadi kalau di Jerman itu nenek kakek itu disebut Großeltern. Di Indonesia mungkin susah ya kalau diartiin. Kalau di Indonesia adanya ayah ibu disebut orang tua. Nah kalau di Jerman Großvater und Großmutter itu disebut Großeltern. Oke, kita ikutin, kita belajar pelafalannya. Oke, die Großeltern. Good. Und der Großvater. Oke, die Großmutter. Ingat di sini ada SC. Jangan bacanya seakan-akan ini B jadi Großeltern. Nah, tapi ada Großeltern. Aduh, Entschuldigung ya, ini di belakang ini banyak sekali godaan-godaan yang. Jadi die Großeltern, okay? Und der Großvater, die Großmutter. Jangan dibacanya B ya. Ini kita sudah belajar tentang SZ itu kelas 1. Jadi Frau tidak akan menerima lagi kesalahan tentang pembacaan SZ tersebut. Okay, weiter. Ich habe ein Wort, das ist die Eltern. Die Eltern. Die Eltern besteht aus der Vater und die Mutter. Jadi Eltern terdiri dari Vater und Mutter. Eltern artinya Eltern artinya orang tua. Jadi orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Vater itu ayah und Mutter ibu. Kalau di Jerman itu bisa juga disebutnya Vater itu informalnya mungkin ya. Vater itu bisa dipanggil Vati atau Mutter itu bisa dipanggil Mutti. Jadi secara informalnya kayak kita juga kan ada ibu, ada bunda, ada mama gitu kan. Kadang ada umi gitu kan. Nah di Jerman juga ada. Oke, kita belajar lagi pelafalannya. Die Eltern. Good. Der Vater und die Mutter. Good. So, weiter. Ich habe die Geschwister. Okay. Die Geschwister besteht aus der Bruder und die Schwester. Geschwister itu apa, Frau? Oke, Geschwister itu adalah saudara. Tapi saudara yang dimaksud di sini maksudnya saudara yang sedarah sama kita ya. Contohnya adik sama kakak. Jadi die Geschwister terdiri dari Bruder und Schwester. Bruder sama seperti bahasa Inggris, brother berarti artinya bisa adik laki-laki atau bisa kakak laki-laki. Pokoknya saudara laki-laki. Und die Schwester, Schwester itu sister, jadi bisa adik perempuan atau kakak perempuan. Oke, belajar lagi pelafalannya, Aussprache-nya. Die Geschwister. Die Geschwister. Good. Der Bruder. Die Schwester.
Good. Weiter. Ich habe das Kind. Das Kind auf Englisch ist Kind. Jadi Kind itu artinya anak ya. Besteht aus der Sohn und die Tochter. Jadi terdiri dari Sohn und Tochter. Sohn auf Englisch ist Son. Jadi anak laki-laki. Und die Tochter auf Englisch ist Daughter. Jadi Tochter adalah anak perempuan. Oke, untuk bacanya Kind. Jadi ada D di belakangnya, cuman D-nya jangan terlalu jelas diucapkannya, jadi Kind. Und Sohn. Sohn. Und Tochter. Jadi ada CH-nya semacam ada kol-kolah gitu, tapi samar-samar jadi Tochter. Oke, ingat ada CH di sini, Tochter. Good. Weiter. Frau punya die Verwandten. Die Verwandten. Kalau tadi di Geschwister itu saudara atau saudara kandung. Nah, sekarang ada die Verwandten. Die Verwandten itu saudara, cuman seperti yang kayak sepupu, keponakan, onkel, tante, und so weiter. Duh, Frau mau bersih gak jadi ya sih. Entschuldigung. Oke, die Verwandten. Di sini ada der Onkel und die Tante. Onkel auf Englisch ist Uncle, berarti artinya paman. Paman, bukan paman ya, Entschuldigung. Der Onkel itu paman, und die Tante artinya tante. Oke, yang selanjutnya ada der Cousin und die Cousine. Hampir sama kayak bahasa Inggris, cuman ya dibacanya cousin und die Cousine, artinya good, artinya sepupu. Bedanya ya kalau yang der cousin itu berarti sepupu laki-laki, und die Cousine itu sepupu perempuan. Good. Kita belajar pelafalannya. Oke, die Verwandten. Good. Der Onkel, die Tante, der Cousin, die Cousine. Good. Weiter. Ada der Neffe und die Nichte. Tadi ada Cousin, sekarang ada der Neffe und die Nichte. Itu adalah kakak kita punya anak, berarti anaknya adalah ya keponakan kita. Jadi der Neffe und die Nichte artinya keponakan. Bedanya ya kalau der Neffe itu keponakan laki-laki, kalau die Nichte itu keponakan perempuan. Good. Und der Enkel und die Enkelin. Itu adalah cucu. Bedanya ya kalau der Enkel itu cucu laki-laki, kalau die Enkelin itu cucu perempuan. Good. So, selanjutnya ada das Baby. Di sini sama kayak bahasa Inggris ya, karena nulisnya juga sama. Jadi untuk tanda bacanya juga cuman ya baby gitu, das Baby. Oke, kita belajar pelafalannya. Ada der Neffe, die Nichte, der Enkel, die Enkelin, und das Baby. Good. Okay, weiter. Frau punya kata der Schwäger und die Schwägerin. Frau itu apa? Der Schwäger und die Schwägerin itu adalah zum Beispiel kakak kita menikah gitu. Pasangan kakak kita berarti disebutnya ya saudara ipar, atau ya bisa kakak ipar, bisa adik ipar ya. Jadi ini adalah saudara ipar. Kalau saudara iparnya laki-laki berarti Schwäger, kalau perempuan Schwägerin. Ingat, di atas A ada tanda baca umlaut atau titik 2 di atas A, berarti dibacanya jadi E ya. Jadi Schwäger und Schwägerin. Frau tidak mau ada yang masih nyebut Schwager ya, nein, tapi Schwäger und Schwägerin, saudara ipar. Catat di buku kalian, takutnya belum lengkap yang kemarin ya. Und weiter ada die Schwiegereltern. Oke, die Schwiegereltern. Tadi Eltern artinya yap, Eltern artinya orang tua. Kalau di sini ada Schwiegernya, kira-kira apa? Good. Schwiegereltern itu adalah mertua ya. Die Schwiegereltern besteht aus der Schwiegervater und die Schwiegermutter. Jadi ada ayah mertua dan ada ibu mertua ya.
Kita coba pelafalannya. Die Schwiegereltern. Die Schwiegereltern. Good. Der Schwiegervater. Der Schwiegervater. Weiter. Die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Good. Weiter. Ada das Schwiegerkind. Kalau tadi ada Schwiegereltern berarti mertua, nah sekarang ada Kind, anak. Berarti kira-kira good. Schwiegerkind itu adalah menantu. Das Schwiegerkind besteht aus der Schwiegersohn und die Schwiegertochter. Jadi ada menantu laki-laki dan ada menantu perempuan. Oke, kita belajar lagi pelafalannya. Ada das Schwiegerkind, das Schwiegerkind. Good. Der Schwiegersohn. Good. Die Schwiegertochter. Good. Oke, untuk sebutan atau ya sebutan yang di keluarga itu sudah cukup, dan sekarang ada tambahan materi tentang der Familienstand. Apa itu der Familienstand? Der Familienstand adalah status yang dimiliki oleh seseorang. Oke, di sini Frau ada lady. Ladies itu artinya single. Jadi maksudnya itu single itu ya dia belum menikah. Dia belum menikah dan juga single gitu. Jadi ya mungkin seperti kalian gitu, Jonas gitu. Nah, ini bisa disebut lady. Oke. Ladies itu artinya single. Und weiter ada verwitwet. Ya, enak ya disebutnya verwitwet ya. Verwitwet gitu. Verwitwet itu duda atau janda. Jadi seseorang yang entah itu meninggal atau mungkin cerai, atau jadi status dia tuh janda atau duda, bisa pakai verwitwet. Good. Weiter, janda muda, lagu itu mah. Oke. Weiter. Berisik, tolong. Maaf ya, di sini mungkin ada beberapa murid-murid Frau juga yang langsung belajar ya. Oke. Weiter di sini ada verheiratet. Oke. Verheiratet artinya menikah. Jadi bagi kalian, jadi orang tua kalian nih udah menikah dan disebutnya verheiratet. Und yang terakhir ada geschieden. Geschieden itu artinya cerai ya. Jadi geschieden artinya cerai. Nah, ini der Familienstand. Frau, kenapa di sini nggak ada artikelnya? Misalkan der lady. Nah, di sini ini termasuk ke dalam adjektif. Apa itu adjektif? Ya, adjektif adalah kata sifat. Jadi kalau kalian mau buat kalimat menggunakan salah satu kata di sini, karena ini kata sifat, kalian harus menambahkan to be. Masih ingat to be dalam bahasa Jerman? Ich bin, du bist, RCS, is, und so weiter. Contohnya misalkan saya single, kalian bisa pakai kalimatnya ich bin lady. Good. Ich bin lady. Atau misalkan saya duda. Aduh, kasihan banget ya. Bisa pakai ich bin verwitwet. Atau misalkan ayah saya duda. Misalkan ya, mein Vater is verwitwet ya. Enak banget kan nyebutnya verwitwet gitu. Witwet ya. Beda lagi itu nak ya. Oke. Ini untuk der Familienstand. Tolong ini dicatat karena kemarin kan Frau belum menegaskan kalian untuk mencari yang der Familienstand. Tolong di sini tulis, dan tugasnya cuman kalian catat kata-kata yang belum ada di buku kalian. Jadi yang tadi sudah Frau kasih lihat ada die Mutter, der Vater, und so weiter. Tolong catat di buku kalian dan upload catatan kalian. Jadi kalian pap atau foto catatan kalian yang jelas ya, fotonya yang HD, oke? Tolong pap atau foto dan upload di Google Classroom. Nanti Frau akan buat postingan pengumpulan tugas, tolong di-upload di situ. Dan absen untuk mata pelajaran Jerman ini dari tugas. Jadi yang tidak mengumpulkan tugas Frau anggap
alfa. Jadi tolong kumpulkan tugasnya, dan tugasnya itu durasinya seminggu. Jadi kalian masih banyak waktu untuk mengerjakannya. Dan misalkan saya nggak punya kuota buat putar videonya, jadi bisa di lain waktu. Pokoknya jangan lebih dari seminggu. Oke, kalau misalkan kalian punya pertanyaan, Frau saya masih belum ngerti nih, kalian bisa komen di kolom komentar Google Classroom, atau bisa langsung WA Frau. Yang nggak ngertinya di mana atau apanya, silahkan WA Frau, kumpulkan tugasnya, dan sampai jumpa di lain waktu. Oke, so Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.